पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि सदर की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है, ताहम उनसे मुलाकात पर पाबंदी बरकरार है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सदर के अहले खाना को इलाज से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की जा रही है। अहले खाना आसिफ अली जरदारी और डॉक्टरों से राबते में हैं। वाज़ेह है कि 1 अप्रैल को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें नवाब शाह से कराची मुंतकिल करके निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि अब RSS की नज़र चर्च की ज़मीनों पर है। उन्होंने खबरदार किया कि आइंदा दीगर अक़लियतें भी निशाने पर आ सकती हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद भी उस पर सियासी और समाजी सतह पर बहस जारी है। अब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर हुकूमत और RSS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया है कि वक्फ के बाद अब RSS की तवज्जो चर्च की ज़मीनों पर मरकूज़ हो गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आईन ही एक ऐसी ढाल है जो हमारे अवाम को ऐसे हमलों से बचाता है और उसकी हिफाजत हमारा इज्तमाई फरीज़ा है। इस दरमियान बीजेपी की इत्तेहादी जमातों में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद शदीद अंदरूनी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। JDU, राष्ट्रीय लोकदल और दीगर सियासी जमातों के मुस्लिम रहनुमाओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। अमेरिका ने एक बार फिर यमन के शुमाली सूबे सादा पर वहशियाना बमबारी की है, जबकि अंसारुल्लाह के सरबराह ने कहा है कि अमेरिका को अपनी जारहियत में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी जंगी तैयारों ने शुमाली यमन के सूबे सादा के मशरिक़ में वाक़े कोहलान के इलाके पर 2 बार बमबारी की। यमन पर अमेरिका का ये जारहाना हमला ऐसी हालत में अंजाम पाया है कि CNN TV चैनल ने जुमे की रात बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि यमन के ख़िलाफ़ अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों पर अब तक तकरीबन $1 अरब खर्च आ चुका है, लेकिन हौसियों की ताकत और सलाहियत को बहुत मामूली नुकसान पहुंचा है। CNN ने 3 बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी है कि 15 मार्च 2025 से यमन के ख़िलाफ़ जारी अमरीकी हमलों में दूर मार क्रूज़ मिज़ाइलों, गाइडेड बमों और टॉम हार्ट मिज़ाइलों समेत अब तक सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं। एक बाखबर ज़रिए ने बताया है कि इम्कान है कि अमरीकी वज़ारत जंग पेंटागन कांग्रेस से दरख्वास्त करेगी कि इस कार्रवाई को जारी रखने के लिए उसे मज़ीद बजट दिया जाए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि उसे ये बजट मिल सकेगा, क्योंकि अमरीका की दोनों सियासी पार्टियों ने यमन पर हमले पर तनकीद की है। पेंटागन ने यमन पर अमेरिका के रोज़ाना हमलों के नताइज से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन बाज़ इदारों ने एतराफ़ किया है कि ये यमनी ग्रुप बदस्तूर अपने मोर्चों की तक़वियत की तवानाई रखता है और अपने अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम को महफूज रखे हुए है। दूसरी जानिब यमन की तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने अपने खिताब में इस बात की जानिब इशारा करते हुए कि बाज़ दफ़ा अमेरिका ने यमन पर 90 से ज़्यादा बार हमले किए हैं, ज़ोर देकर कहा कि हालिया अमरीकी जारहियतों के सिलसिले में शिद्दत के बावजूद उसे नाकामी हुई है और यमन की फ़ौजी सलाहियतों पर उसके मनफी असरात नहीं पड़े हैं। अंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि अमरीकी जारहियतें हमें फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत व मदद से रोक नहीं सकीं और अमरीका बहरे अहमर, खलीज अदन और बहरे ओमान से गुजरने वाले सहूनी हुकूमत के बहरी जहाज़ों की हिफाजत नहीं कर सका है। यमन की मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के शुमाल में एक इसराइली ड्रोन तैयारे को मार गिराया है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सरी ने एक बयान में मकबूजा फ़िलिस्तीन के इलाके पर
اپنے ڈرون حملے اور شمالی یمن کے صوبہ سعدہ میں صہیونی ڈرون طیارے کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی فضائیہ نے یافا کے مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی حکومت کے ایک فوجی ہدف کے خلاف کامیاب ڈرون آپریشن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یمن کے سعدہ صوبے میں یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک جاسوس ڈرون کو مار گرانے کی خبر دی ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس علاقے کا ظالمانہ محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، ہم فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنے دینی اور اخلاقی فرائض کو ادا کرتے رہیں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے کمشنر فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے روزانہ کم سے کم 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلپ لازارینی نے مزید کہا کہ جنگ نے غزہ کی پٹی کو بچوں کے لیے نو گو زون میں تبدیل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے 10 روزہ زمینی اور فضائی حملوں میں 322 بچے شہید اور 609 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے بھی 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کا ذکر کرتے ہوئے اس علاقے میں انسانی بحران سے خبردار کیا اور تمام فریقوں سے لڑائی بند کرنے اور بچوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے جمعے کے روز اپنی یومیہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ علاقے پر اسرائیلی حکومت کے حملوں میں شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قابض فوج کے حملوں میں 86 افراد شہید اور 287 زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک رجسٹر شہداء کی تعداد 1249 اور زخمیوں کی تعداد 3022 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک 50,609 فلسطینی شہید اور 1,15,063 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایسے اعداد و شمار جو اس فوجی جارحیت کے تباہ کن پہلوؤں اور اس محصور خطے کی ناگفتہ بے انسانی صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان حملوں کو فوری طور پر روکنے اور غزہ کی پٹی کے باشندوں۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستان کو 43 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز جیت لی ہے۔ میزبان نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز کا آخری میچ ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلا گیا۔ میچ سے پہلے ہونے والی بارش کے باعث تیسرے ون ڈے میچ کو 42 اوور تک محدود کر دیا گیا تھا۔ میزبان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 42 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 264 رن بنائے تھے۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 40 اوور میں 221 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم نے 50 رن بنائے اور کپتان محمد رضوان 37 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔